ये फिल्म एक डिस्टोपियन अमेरिका में सेट की गई है जहाँ की शुमारी रियासतों में एक वबा फैल चुकी है। इस वबा की अजीब बात यह है कि जो कोई कुछ भी बोलेगा वो मर जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट कुछ लोगों की ग्राफिक तस्वीर दिखाती है जो वबाई मर्ज का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट वीडियो में एक खौफजदा खातून कार के अंदर बैठे हुए खुद को रिकॉर्ड करती हुई नजर आ रही है कि बेटी का मुंह पीछे सीट पर बैठे हुए बंद कर दिया गया है ताकि वो चीख ना सके, और औरत ने एक बोर्ड पकड़ रखा है जिसमें लिखा है मेक नॉइस। बहुत ज्यादा बुरे ट्वीट करने से भी लोग मारे जा रहे हैं। इन सब की वजह से हुकूमत ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है, जबकि सबको घर के अंदर रहने और अपने फोन बंद करने का मशवरा दिया है। सिर्फ चंद दिन बाद वबाई मर्ज ने मुल्क के कुछ हिस्सों को पहले ही तबाह कर दिया है। ज़ेर ज़मीन मेट्रो में हर तरफ खून और लाशें हैं। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने तबाही खत्म होने की उम्मीद में घबराकर ट्रेन की बोगियों में पनाह ली है। अचानक एक बच्चा रोने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने में नाकाम रहती है। शोर से घबराकर मुसाफिरों का एक ग्रुप बच्चे को ट्रेन से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माँ ने उसके साथ जाने का फैसला किया। अफसोस की बात यह है कि उसका फैसला मोहलिक निकला। जैसा कि सिर्फ चंद सेकंडों में कोई चीज उन तक आन पहुंचती है, के बाद फिल्म दोबारा उस वक्त की तरफ लौट जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। माही आसारे कदीमा का एक ग्रुप पेंसिल्वेनिया में अपोलोजी ट्रेल के नीचे 1000 फीट की बुलंदी पर नामालूम गारों की खुदाई कर रहा है। वो बड़े देखे के तारीख कोठरी के सामने आते हैं, जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। ताम अचानक वो उसके अंदर से अजीब किस्म की आवाजें सुनते हैं। देखो महकीम नामालूम उड़ने वाली मखलूकात के हमले की सद में आते हैं जो फौरी तौर पर उन्हें मार डालते हैं और कान से बाहर। इसके बाद फिल्म मॉन्टक्लेयर न्यू जर्सी के एक हाई स्कूल तक जा पहुंचती है। एली एंड्रयूज नामी एक बहरी नौजवान बस का इंतजार कर रही होती है। जब उसे मालूम हुआ कि डॉच बैगर्स का एक ग्रुप उसके बहरे होने का मजाक उड़ा रहा, वो उन्हें नजरअंदाज करती है और घर वापस चलने का फैसला करती है। पहले 3 साल कबल कार हादसे में सुनने की सलाहियत खो बैठी थी। उसने अपने हादसे में अपने दादा दादी को भी खो दिया था। इसी दौरान वापसी रास्ते पर रूब नामी एक लड़का जाहिर होता है और उसे घर चलने की पेशकश करता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा उसे तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं। काम पर एली के वालिद ह्यू को उसकी बीवी कैली का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसकी बेटी को दोबारा स्कूल में गुंडागर्दी की गई है। ये बात उन्हें परेशान करती है, लेकिन इसके बारे में वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये काफी हिफाजत करने लगे हैं। एली अपने वालिदैन, भाई जूड और शदीद बीमार नानी लेन के साथ रहती है। एंड्रयूज के खानदान के पास एक पालतू कुत्ता ओट्स भी है। रात के वक्त रूम एली को कॉलोनी की एक दिलचस्प वीडियो भेजता है जिसमें चमगादड़ कहीं उड़ते नजर आ रहे हैं। सुबह 3 बजे केली ने एली को जगाया और उसे नीचे आने को कहा। उसने देखा कि उसका पूरा खानदान कमरे में जमा है, टीवी से चिपका हुआ और काफी परेशान नजर आ रहा है। तमाम खिड़कियां बंद हैं और चिमनी को प्लास्टिक से ढांप दिया गया है। टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के कई शहर एक नामालूम नस्ल के प्यूरोट्रॉस के कहा जाता है वो वेस्ट जैसी मखलूक के हमले की सद में आ चुके हैं, जिससे इंसानियत पर नाज़िर होने क्यों इत्तेफाक करता है। खबरों में वही मनाजर दोबारा दिखाए जाते हैं जहां मखलूक़ात को ज़मीनी बहाव से बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है। खबरों में वही मनाजर, कोई ग्राफिक वीडियोस और वो बच्ची वाली वीडियो को भी दोबारा खबरों में रेपिटेटिव टेलीकास्ट के ऊपर दिखाया जाता है, जैसे ख़ानदान देखकर काफ़ी शशदर रह जाता है। इसी दौरान एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और तमाम अफराद बाहर की तरफ मुतवज्जह होते हैं। हर कोई अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। उनके दोस्तों में से एक लेन भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वो मिलकर दही इलाके के लिए रवाना होते हैं। बाद में एली और उसका खानदान अपनी कारों में ईंधन भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है। वो ओट्स को पेशाब करने के लिए बाहर ले जाने का मौका इस्तेमाल करती है, जबकि ह्यू अपने बेटे जूड को तफरीह फराहम करने की कोशिश करता है। अचानक उसने एली को चीखते हुए सुना और तेजी से उसकी तरफ भागा। एक शख्स ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है और ह्यू को गाड़ी की चाबी मांग रहा है। ह्यू यकीनन तामील करने वाला है, लेकिन ग्लेन अपने बचाव के लिए जाहिर होता है और डाकू को पाँव में गोली मार देता है। और सदा एंड्रयू आदमी की बंदूक लेकर भाग जाते हैं और डाकू को मखलूक के हाथों मारने के लिए छोड़ देते हैं। हम इससे पहले कि वो लोग बहुत दूर पहुंच सकें, ये ग्रुप एक बड़े ट्रैफिक जाम से गुजरता है जो तमाम बेन रियासती शाहराहों को मसदूद कर रहा है। ग्लेन ने एक मुतबादिल तजवीज़ पेश की और वो ऑफ रोड पर चले गए। दही इलाकों में गाड़ी चलाते हुए मतवाजन बरकरार न रखते हुए पीछे से नीचे गिर जाते हैं। एंड्रयू फौरी तौर पर उसकी जांच पड़ताल करता है और उसे जिंदा लाश तलाश करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। अफसोस की बात, वो गाड़ी के अंदर फंस जाता है। खानदान ग्लेन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, जिसमें दरवाजा खोलने के लिए नेट रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेन को एहसास हुआ कि आखिरकार उसका खून बहने वाला है, इसलिए उसने ह्यू से कहा कि वह उसे अपनी बंदूक दे दे और अपने खानदान के साथ चला जाए। परेशान ह्यू अपने सबसे अच्छे दोस्त को तनहा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपने खानदान की खातिर वो इससे इत्तेफाक करता है। बदकिस्मती से जैसे ही खानदान छोड़ने वाला है, ओट्स को किसी चीज का एहसास हुआ और वो बार बार भौंकने लगता है।
اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ زبردست شدت کے ساتھ گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، گلین کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ ابھی تک کار کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ مخلوق کو اپنی طرف وہ راغب کرتا ہے اور اپنی بندوق سے فائر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اینڈریوز کو عارضی طور پر بچانے کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن اس عمل میں وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ اس سارے وقت میں اوٹس بھونکتا رہتا ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں بچا۔ وہ مشکل فیصلہ کرتا ہے اور کتے کو اپنی کار سے باہر مارنے دیتا ہے۔ اس کے بعد اینڈریوز کو احساس ہوا کہ وہ زیکس کو متوجہ کیے بغیر اپنی کار میں نہیں جا سکتے، اس لیے وہ اسے ترک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ توجہ ہٹانے کے لیے اپنی کار کو آگ لگا دیتے ہیں۔ خاندان کے ساتھ ایک پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے پیدل نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گھنٹوں چلتے ہیں اور شام تک خاندان ایک الگ تھلگ گھر میں آتا ہے جس کی چاروں طرف ایک اونچی پہاڑ اور بند دروازے ہیں۔ جب وہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو گیٹ آواز کرنے لگتا ہے اور ویسپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جلد ہی گھر کی مالکن آواز سن کر بندوق لیے باہر کی طرف نکلتی ہے۔ بظاہر موجودہ حالات سے بالکل بے خبر گھسنے والوں کو نشانہ تاکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ویسپ اسے فوراً گھیر لیتے ہیں اور چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ شاید وہ اسی لائق۔ اس واقعے کے بعد ہیو متبادل راستے کے لیے جائیداد کے ارد گرد دیکھتا ہے اور ایک طوفانی نالی کی سرنگ کی اس پار آتا ہے جو کمپاؤنڈ میں جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے پراپرٹی میں داخل ہوتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ محفوظ راستہ ہے۔ ہیو کی طرف سے سبز روشنی حاصل کرنے کے بعد ایلی اور دیگر سرنگ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اندر ہیو کو ایک ریٹل سنیک نظر آتا ہے جس سے وہ چیختا ہے اور ویسپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ویسپ سانپ کو مارتے ہیں لیکن وہ کیلی کی ٹانگ کو بھی کاٹتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہیو تیزی سے ایک لکڑی کا چپڑا اٹھاتا ہے تاکہ وہ مخلوق کو بھڑکا سکے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگلے منظر میں خاندان آخرکار گھر میں داخل ہوتا ہے اور کیلی کے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ سونے سے پہلے ایلی روب سے رابطہ کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین کو مخلوق نے مار دیا ہے۔ پریشان ہو کر وہ اس سے شہر سے باہر نکلنے کو کہتی ہے، لیکن روب کے جواب دینے سے پہلے ہی کال منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران تمام افراتفری اور مایوسی کے درمیان ایک مذہبی فرقہ عروج پر ہے جو نئے بھرتیوں کی تلاش میں ہے اور وہ غیر مذہبیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اگلے دن لین نے کیلی کے زخموں کا دوبارہ معائنہ کیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ متاثر ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ زخم اینٹی بائیوٹک کے بغیر پھیلتا رہے گا، ہیو ایلی کے ساتھ میڈیکل سٹور تلاش کرنے نکلتا ہے۔ ایک گھنٹہ خاموشی سے چلنے کے بعد وہ ایک ویران شہر میں آتے ہیں اور ایک دواخانہ تلاش کرتے ہیں۔ بلاخر انہیں ایک دواخانہ مل جاتا ہے، لیکن یہ اندھیرا، ویران اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبودار جگہ کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ جیسے ہی ہیو دوائی جمع کرتا ہے، ورسپ کی توجہ مبذول کرتا ہے۔ ایلی نے دکان کے اندر گرد لڑی لاشوں کے اندر ورسپ کے گندے انڈوں کو بھی دیکھا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے کچھ شور مچاتی ہے اور مخلوقات کو ایک دفعہ پھر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب یہ دونوں ویسپ کے ساتھ اسٹور کے اندر پھنس گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہیو ایک منصوبے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ خاموشی سے ایک MOP کو آگ لگاتا ہے اور فائر الارم کو چالو کرتا ہے۔ فائر الارم اور پانی کے چھڑکنے کی آواز مخلوقات کی توجہ بھٹکاتی ہے اور باپ بیٹی کی جوڑی بغیر کسی نقصان کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک قابل احترام شخص جو مذہبی رہنما ہے وہ آتا ہے، جس نے اپنی زبان کاٹ لی ہے، دکھائی دیتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس فرقے کا رہنما ہے جو لوگوں کو بھرتی کرنے اور غیر مذہبیوں کو مارنے کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ معززان ان سے اپنے ریوڑ میں شامل ہونے کو کہتے ہیں، لیکن ہیو انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ بحفاظت گھر واپس آنے کا انتظام کرتے ہیں اور کیلی صحت یاب ہونے لگتی ہے۔ اگلے دن ایلی ہیو سے رابطہ کرتی ہے اور اسے مطلع کرتی ہے کہ اس نے رات کو خبر دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ویسپ شدید سرد موسم کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آرکٹک سرکل سے اوپر کے لوگ زندہ بچ رہے ہیں۔ وہ اسے گرے نامی خطوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں بجلی چلی گئی ہے، ڈسکشن کرتی ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ دوران مذہبی گروپ کے وہ دوبارہ ہیو سے ان کے فرقے میں شامل ہونے کو کہتا ہے، لیکن اسے دوبارہ ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہیو واپس اندر جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مذہبی اسکالر اسے روکتا ہے اور اسے ایک خوفناک نوٹ لکھتا ہے جس میں لکھا ہے لڑکی زرخیز ہے۔ ہیو انہیں اوپر نیچے دیکھتا ہے اور واپس اندر چلا جاتا ہے۔ مذہبی اسکالر اور اس کے فرقے کے ارکان نے فرض کیا کہ ہیو ان کے لیے اپنی زرخیز بیٹی کو لانے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کے بجائے ایک لات کی رائفل لے کر واپس آیا۔ تاہم پاگل بے ہنگم مذہبوں کا یہ جمگٹھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہیو انہیں گولی نہیں مارے گا جس سے ایک زوردار شور پیدا ہوگا اور اس کے خاندان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہیو نے رائفل کی حفاظت کو مضبوطی سے سنبھال لیا اور ان کے ارکان کی طرف سخت غصے سے دیکھا اور ارکان آخرکار چلے گئے۔ اس شام کے بعد ایلی کو روب کا پیغام ملتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ملک کے شمال میں پناہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام لوگ مخلوقات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایلی اس سے اس کے بارے میں مزید پوچھے وہ اپنا فون سگنل کھو دیتی ہے۔ آدھی رات کو ہیو اور کیلی باہر سے آنے والی آوازوں پر جاگتے ہیں۔ وہ اپنی رائفل پکڑ کر مرکزی دروازے کو چیک کرتا ہے، جبکہ کیلی لین اور جوڈ کو جگاتی ہے۔ ہیو دروازے پر کسی کو نہیں دیکھتا، تاہم جب جوڈ چیک کرتا ہے تو اس نے اپنی عمر کی ایک چھوٹی لڑکی کو باہر کھڑے دیکھا۔ لڑکی خوفزدہ نظر آتی ہے، اس لیے کیلی نے اسے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ پریشان ہو کر اینڈریوز کا خاندان اسے گرم کمبل فراہم کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن جھوٹی بچی کوئی جواب نہیں دیتی۔ تبھی کیلی نے لڑکی کے جبڑے پر کچھ نشانات دیکھے اور ہیو نے اس کے منہ کا معائنہ کیا۔ وہ اپنے خوف سے دریافت کرتے ہیں کہ لڑکی کی زبان نہیں ہے۔ تبھی کیلی نے لڑکی کے جبڑے پر کچھ نشانات دیکھے اور ہیو نے اس کے منہ کا معائنہ کیا۔ وہ اپنے خوف سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ لڑکی کی شاید زبان نہیں ہے۔ وہ مذہبی اسکالر کے فرقے کی رکن ہے اور غالباً اس کی طرف
उसे भेजा गया है। एंड्रयूज फैमिली कायम हो चुकी है, लिपटा कर भेजा दिया गया है। वो दरअसल मजहबी फिरके की रुकन है और गालिबन उसकी तरफ उसे भेजा गया है। एंड्रयूज फैमिली को चेक करते हैं और समझते हैं कि उसे मुतअद्दिद मोबाइल से लिपटा कर भेज दिया गया है। एली अपने कमरे में जाती है और उसकी खिड़की पर एक क्रॉस पर टेप की हुए फोन को देखती है। फोन का अलार्म अचानक बंद होना शुरू हो जाता है और मखलूकात को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। एली बाहर की तरफ देखती है जबकि एली और दीगर छुपने के लिए तहखाने की तरफ भागते हैं। बदकिस्मती से नकाब पोश फिरके के लोग एली के इंतजार में खड़े होते हैं और उन्होंने उसे तहखाने से पकड़ लिया होता है। एली उन तमाम मर्दों पर हमला करती है लेकिन वो उसे दीवार पर दे मारते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। मर्द एली को बाहर ले जाते हैं और छोटी लड़की भी उनके साथ भागती है। उस दिन लेन घर की हिफाजत छोड़कर उन मर्दों के पीछे भागना शुरू कर देती है। वो 3 में से 2 को पकड़ती है और एली को भागने का इशारा करती है। लड़की मजबूर होकर उसकी बात को मान लेती है। वो थोड़ी दूर ही पहुंचती है। लिन जो अभी तक कर्ड के अरकान को थामे हुए हैं अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चीखने लगती है ताकि वो वेस्ट खानदान के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ खौफ से देखते हैं। तभी रेवरेंड भी जाहिर होता है और एली को अगवा कर लेता है। जाने से पहले वो ड्रू को खामोश रहने का ताना भी देता है ताकि हम बारिश का फायदा उठाते हैं। ड्रू खामोशी से उनका पीछा करते हैं और एक बड़ा हमला अचानक उन पर कर देते हैं। मिस्टर ड्रू ने एक राइफल से फिरके के रहनुमा का गला काट दिया है, लेकिन काबिल एहतराम उसकी कमर में छुरी से वार कर देता है और हमलावर हो जाता है। वो अपने मरहूम दोस्त ग्लेन का क्लासिक हेडबट इस्तेमाल करता है। हेडबट उठने की कोशिश करता है लेकिन ड्रू दोबारा अपने मामले पर आ जाता है। इस बार उसने राइफल से फिरके के रहनुमा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फिल्म चंद हफ्तों तक तेजी से आगे बढ़ती है जहाँ यह खानदान पूरे मुल्क में ट्रैक करते हुए नजर आता है। वो इब्तदाई तौर पर इस तनाज़ा पर एली की ट्रैकिंग के दौरान जंगल में एक खूबहू नौजवान को देखती है। जिसमें एली एक तेज परिंदे को उड़ते हुए देखती है जो मुशाबे रखता है उसी मखलूकात। दूसरी मंजिल में एली जीप पर बैठे हुए अब मुख्तलिफ मुल्क के मकामात के ऊपर घूमने की तवज्जो से दो चार नजर आती है।